नमस्कार। आज हूँ सेप्टेम्बर 28 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आजर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करि आछंती ताहाले भल पाइबा सर्व गोटे गोटे लाइक कर दियंतु आ पाखर आसुथिबा बेल आइकन उपरे क्लिक कर दियंतु, जहा द्वारा सर्वप्रथमे आम वीडियो पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर आसुछि आउ एक लघुचाप। आसंता 1 तारिख बेलकु केंद्रीय बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना। 30 तारिख बेलकु उत्तर अंडमान सागर अंचल में एक नूतन घूर्णिबलय प्रवेश कर प्रभाव में उत्तर पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में अक्टोबर 1 तारिख बेलकु आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना रही। फल दशहरा बेलकु वर्षा लगी रही आशंका करपटे पूर्व केंद्रीय एवं संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर लघुचाप अवपतिर रूप नहीं उपकूल मुहां होछि। यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा समेत सारा राज्य में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी कर समस्त विद्यालय को छुट्टी घोषणा करिछि जिला प्रशासन। पाणीपाग विभाग पक्षर गंजाम जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर आसंता काली राज्य में किछि स्थान मध्यम धरणर वर्षा होगा थिबा बेले उपकूल ओडिशा गंजाम, गजपति, नयागड़ा, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी कर परवर्ती खबर एडिकी 10वीं श्रेणी ताई मिलिबो मागणा बही। एणिकी ओडिशा रे चलिबो गोटिए बोर्ड बीएसई और सीएचएसई मिश्रण को मिला अनुमोदन। स्कूल शिक्षा को सदृढ़ और उन्नत करने राज्य में गोटे बोर्ड रखा केवल एतिक नुहे प्रथम रू अष्टम श्रेणी जाए पिला मागणा पाठ्यपुस्तक दि जाउथिबा बेले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गर नवम और दशम छात्र छात्री को मागणा बही दि जाउथिला, किंतु एबे समस्त वर्गर पिला 10वीं श्रेणी जाए मागणारे पाठ्यपुस्तक जोगाई देछि। एनसीईआरटी ढांचारे एसईआरटी को विकसित करा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निर्देशालय संस्थार सुदृढ़ीकरण। परवर्ती खबर आसंता काली बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित ओडिशा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ सेप्टेम्बर 29 अर्थात आसंता काली बंद रहिबो बोली साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि जे सरकारी छुट्टी दिन पड़ुथिबार मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ आसंता काली बंद रहिबो। दुर्गा पूजा पालन को दृष्टि रखी ओडिशा रे सेप्टेम्बर 29 तारिख को छुट्टी घोषणा करा जायछि। पुनः निर्धारित परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवादपत्र एवं अन्य गणमाध्यम माध्यम जनसाधारण को जणाई दिया बोली विभाग पक्षर सूचना दी जाइए। परवर्ती खबर ग्रामांचल में लोकों घरे रहिबो पर्यटक बढ़िबो रोजगार। राज्य में कार्यकारी हेब होमस्टे प्रतिष्ठा योजना 2029-30 आर्थिक वर्ष पर्यंत 5 वर्ष पर कार्यकारी हेब एही योजना। अधिसूचित ग्राम पंचायत में नूतन गृह निवास यूनिट प्रतिष्ठा करने योग्य हिताधिकारी मानक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर योजना अधीन में प्राय 450 नूतन गृह निवास 1800 शଯ୍य योजना। अधिसूचित पंचायत में कौन बासिंदा 18 वर्ष अधिक बयसर एक वैध आधार कार्ड एवं एक आधार लिंक बैंक अकाउंट थी कौन आईन अनुଯାयी दोषी सब्यस्त होता से योजनार लाभ पाइबा योग्य हेबे। राज्य एवं केंद्र सरकार सेवा करुवा कर्मचारी माने एही योजनार योग्य हेबे नहीं। आवेदनकारी को स्पष्ट जमी मालिकाना किंबा होमस्टे पाई प्रस्तावित जमी संपत्तिर वैध लीज चुक्तिनामा थिबा आवश्यक, जहाँ कौन प्रतिबंधक आईनगत विवादर मुक्त होइथिबो। जिला प्रशासन एवं अंशीदार विभाग सहायता पर्यटन विभाग द्वारा होमस्टे योजना कार्यकारी करा। योजना 2025-26 आर्थिक वर्ष 2029-30 आर्थिक वर्ष पर्यंत 50 कोटी टंकार बजेट रखा जायछि। परवर्ती खबर द्वादश परीक्षा प्रस्तुति पाई व्यवहार हेब एआई टेक्नोलोजी। घरे बसी एआई माध्यम विभिन्न प्रश्नर उत्तर निजर दक्षता जानी हेब। विभिन्न मॉड्यूलर प्रश्न रखिबा एआई उत्तर देबे परीक्षार्थी। एथरे पिला माने अध्याय आधारित अभ्यास मॉडल मॉक परीक्षा प्रस्तुति करि परिबे। जेईई, एनईईटी, सीएलएटी भली परीक्षा प्रस्तुति मध्य करि परिबे। परवर्ती खबर ओडिशा को प्रधानमंत्री को बड़ भेटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिनिकिया झारसुगुड़ा गस्तरे आसी झारसुगुड़ा स्थित अमरापल्ली पड़ियाठारे आयोजित साधारण सभार जोगदी प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण करिसेंति। प्रधानमंत्री ओडिशा को 17 कोटी अधिक मूल्य रेल प्रकल्प उपहार देइसेंति। 60,000 कोटी अधिक मूल्य विकासमूलक कार्य उद्घाटन होइछि। सारा देश में 97,500 अधिक टेलीकम टावर कार्यक्षम। ब्रह्मपुर एवं सुरट मध्य अमृत भारत एक्सप्रेस शुभारंभ करिसेंति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया अमृत भारत एक्सप्रेस शुभारंभ होइछि। संबलपुर सिटी एवं सरला मध्य रेल फ्लाईओवर पर भित्ति प्रस्तर प्रस्थापन करा जायछि। कोरापुट बाईगुड़ा रेल लाइन एवं मानपार कोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण को लोकार्पण करिसेंति। भुवनेश्वर में सेमी कंडक्टर ईएसीडीएम पार्क प्रतिष्ठार शिलान्यास करिसेंति। राज्य सरकार विश्वस्तरीय दक्षता विकास प्रकल्प को शुभारंभ कर राज्यर 130 उच्च शिक्षानुष्ठान वाईफाई सेवा उद्घाटन होइछि। भीमसार और एमकेसीजी कॉलेजर उन्नतीकरण पर प्रस्तुत मास्टर प्लानिंग लोकार्पण करिसेंति। अंत्योदय गृह योजना
50,000 ପରିବାରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 8ଟି ଆଇଆଇଟିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ 4G ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା 2024ର ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 5-10-25ରୁ 6-10-25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ odishapolice.government.in ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍, ରାହୁଲଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ କୌଣସି ମୌକା ଛାଡ଼ିନି। 2 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉନଥିଲା, ଏବେ 12 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ରୋଜଗାର ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ। କଂଗ୍ରେସର ଲୁଟ୍ ତନ୍ତ୍ର ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ। ଏବେ 12 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ରୋଜଗାରରେ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜିଏସ୍ଟିରେ ବି ଏବେ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଠି ରହିବ ଲୁଟ୍ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି। 2014ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶକୁ ଲୁଟ୍ ତନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କଲି। 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ଲୁଟୁଥିଲା। ଆମ ସରକାର 12 ଲକ୍ଷ ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 25,000 ଟିକସ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷରେ କେବଳ 4ରୁ 5,000 ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷରେ କେବଳ 4ରୁ 5,000 ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ଦର ଲାଗୁ ପରେ ଅନେକ କିଛି ଦରଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶି 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ। ଦେଶର 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କରାଯିବ ମାତ୍ର 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦେଶରେ ରହିବ କେବଳ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହିଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ 5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶିଯିବ। ଏହାର ବିଜନେସ୍ 15.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ସେହିପରି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଲୟ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରବାର 14.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରବାର 8.08 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରହିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶର 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2017ରେ 27ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ 55,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ BSNLର ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। BSNLର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
97,500ରୁ ଅଧିକ 4G ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 92,600 ଟାୱାର ଏହି ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ 4G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ